السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، جب سے اس زمین پر انسانی تاریخ لکھی گئی ہے، ایک سچائی ایسی ہے جو کبھی نہیں بدلی۔ وہ سچائی ہے سورج کا ہر صبح مشرق سے نکلنا اور ہر شام مغرب میں غروب ہو جانا۔ یہ زمین کا ایک ایسا ابدی نظام ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ جدید ارضیات، جیالوجی اور فلکیات، اسٹرانومی نے حال ہی میں ایک ایسا لرزہ خیز انکشاف کیا ہے جس نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا دی ہے۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ زمین کے اندر ایک نادیدہ الیکٹرو میگنیٹک انجن چل رہا ہے جو زمین کی مقناطیسی فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مقناطیسی فیلڈ مستقل کمزور ہو رہی ہے، اور زمین کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ زمین کے شمالی اور جنوبی قطب، نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز، بالکل الٹ گئے، جسے سائنس کی دنیا میں جیو میگنیٹک ریورسل کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب یہ مقناطیسی قطبین الٹتے ہیں تو یہ زمین کی محوری گردش، روٹیشن کو ایک زبردست بریک لگا سکتے ہیں، جس سے زمین الٹی سمت میں گھوم سکتی ہے۔ جہاں جدید سائنسدان زمین کے اس نادیدہ مقناطیسی نظام کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر ماڈلز بنا رہے ہیں، وہی آقائے دو جہاں حضرت محمد نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی سب سے بڑی اور حتمی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ نشانی تھی سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک ایسا واقعہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم زمین کے پگھلے ہوئے کور، نادیدہ مقناطیسی ڈھال، پولر شفٹ کی سائنس اور مخبرن صادق کی پیشگوئی کا ایک ایسا علمی اور ارضیاتی موازنہ کریں گے جو انسانی عقل کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دے گا۔ آئیے سب سے پہلے اس نادیدہ حفاظتی نظام کو سمجھتے ہیں جو ہماری زمین کو لامتناہی خلا میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہماری زمین کے عین مرکز میں یعنی تقریباً 3000 کلومیٹر گہرائی میں ایک پگھلے ہوئے لوہے اور نکل کا سمندر ہے جسے آؤٹر کور کہا جاتا ہے۔ یہ پگھلا ہوا گرم لوہا زمین کی تیز رفتار گردش کی وجہ سے مستقل گھومتا رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، جب سے اس زمین پر انسانی تاریخ لکھی گئی ہے، ایک سچائی ایسی ہے جو کبھی نہیں بدلی۔ وہ سچائی ہے سورج کا ہر صبح مشرق سے نکلنا اور ہر شام مغرب میں غروب ہو جانا۔ یہ زمین کا ایک ایسا ابدی نظام ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ جدید ارضیات، جیالوجی اور فلکیات، اسٹرانومی نے حال ہی میں ایک ایسا لرزہ خیز انکشاف کیا ہے جس نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا دی ہے۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ زمین کے اندر ایک نادیدہ الیکٹرو میگنیٹک انجن چل رہا ہے جو زمین کی مقناطیسی فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مقناطیسی فیلڈ مستقل کمزور ہو رہی ہے، اور زمین کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ زمین کے شمالی اور جنوبی قطب، نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز، بالکل الٹ گئے، جسے سائنس کی دنیا میں جیو میگنیٹک ریورسل کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب یہ مقناطیسی قطبین الٹتے ہیں تو یہ زمین کی محوری گردش، روٹیشن کو ایک زبردست بریک لگا سکتے ہیں، جس سے زمین الٹی سمت میں گھوم سکتی ہے۔ جہاں جدید سائنسدان زمین کے اس نادیدہ مقناطیسی نظام کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر ماڈلز بنا رہے ہیں، وہی آقائے دو جہاں حضرت محمد نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی سب سے بڑی اور حتمی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ نشانی تھی سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک ایسا واقعہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم زمین کے پگھلے ہوئے کور، نادیدہ مقناطیسی ڈھال، پولر شفٹ کی سائنس اور مخبرن صادق کی پیشگوئی کا ایک ایسا علمی اور ارضیاتی موازنہ کریں گے جو انسانی عقل کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دے گا۔ آئیے سب سے پہلے اس نادیدہ حفاظتی نظام کو سمجھتے ہیں جو ہماری زمین کو لامتناہی خلا میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہماری زمین کے عین مرکز میں یعنی تقریباً 3000 کلومیٹر گہرائی میں ایک پگھلے ہوئے لوہے اور نکل کا سمندر ہے جسے آؤٹر کور کہا جاتا ہے۔ یہ پگھلا ہوا گرم لوہا زمین کی تیز رفتار گردش کی وجہ سے مستقل گھومتا رہتا ہے۔ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم زمین کے پگھلے ہوئے کور،
कौर नादीदा मकनातीसी ढाल पोलर शिफ्ट की साइंस और मुखबिरन सादिक की पेशगोई का एक ऐसा इल्मी और अर्जियाती मवाजना करेंगे जो इंसानी अक्ल को हैरत के समंदर में डुबो देगा। आइए सबसे पहले इस नादीदा हिफाजती निज़ाम को समझते हैं जो हमारी ज़मीन को लामुत्तनाही खला में जिंदा रखे हुए है। हमारी ज़मीन के ऐन मरकज़ में यानी तकरीबन 3000 किलोमीटर गहराई में एक पिघले हुए लोहे और निकल का समंदर है जिसे आउटर कोर कहा जाता है। ये पिघला हुआ गर्म लोहा ज़मीन की तेज़ रफ्तार गर्दिश की वजह से मुस्तकिल घूमता रहता है। फिजिक्स के कानून के मुताबिक जब पिघला हुआ लोहा इस तरह घूमता है तो वो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इस अमल को साइंसदान और जियोडायनामो कहते हैं। इसी जियोडायनामो की वजह से हमारी ज़मीन के गिर्द एक लामुत्तनाही और ताकतवर मकनातीसी फील्ड मैग्नेटोस्फीयर पैदा होती है। ये मकनातीसी फील्ड कोई आम चीज नहीं है, ये ज़मीन की वो नादीदा कायनाती ढाल है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक मादी तूफानों, सोलर स्टर्म्स और कायनाती ताबकारी कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। अगर ये मकनातीसी फील्ड एक सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो सूरज की शुआएं हमारी ओजोन लेयर को जलाकर राख कर देंगी, ज़मीन का सारा पानी भाप बनकर खला में उड़ जाएगा और जिंदगी सेकंडों में खत्म हो जाएगी। लेकिन यह हिफाजती ढाल मुस्तकिल एक ही हालत में नहीं रहती, इसके अंदर एक लर्जा खेज तब्दीली मुस्तकिल जन्म ले रही है। अर्जियात जियालॉजी के माहिरीन ने जब ज़मीन की कदीम चट्टानों और समंदरों की तह में मौजूद लोहे के ज़र्रात का मुताला किया तो उन पर एक सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ। उन्होंने देखा कि ज़मीन के मकनातीसी कुत्ब हमेशा एक जगह नहीं रहे। पिछले चंद मिलियन सालों में ज़मीन की मकनातीसी फील्ड कई बार मुकम्मल तौर पर उलट चुकी है। यानी जो हिस्सा आज नॉर्थ पोल है वो माजी में साउथ पोल था और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल था। साइंस की दुनिया में इसे जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल पोलर फ्लिप कहा जाता है। आखिरी बार ये बड़ा उलट फेर तकरीबन 7,80,000 साल पहले हुआ था, जिसे साइंसदान ब्रोहनिज़्मातुआमा रिवर्सल कहते हैं। साइंसदानों के लिए सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि ज़मीन का मकनातीसी नॉर्थ पोल इस वक्त अपनी जगह छोड़ चुका है और गैर मामूली रफ्तार से कनाडा से साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है। पिछली 2 सदियों में ज़मीन की मकनातीसी फील्ड तकरीबन 10% कमज़ोर हो चुकी है। ये इस बात का वाज़ेह सिग्नल है कि ज़मीन एक बार फिर एक बहुत बड़े मकनातीसी उलटफेर मैग्नेटिक रिवर्सल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस मकनातीसी उलटफेर का ज़मीन की महवरी गर्दिश और सूरज के तुलू होने से क्या ताल्लुक है? यहीं पर एक साइंस और इस्लाम का एक हैरत अंगेज मिलाप होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मकनातीसी कुत्ब के उलटने से सिर्फ कंपास की सुइयां उल्टी होंगी, ज़मीन की गर्दिश पर क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन मॉडर्न जियोफिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कवानीन एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। ज़मीन खला में अकेली नहीं घूम रही, वो सूरज की अजीम मकनातीसी फील्ड और कायनाती प्लाज्मा के साथ एक मुस्तकिल बरक़ी ताल्लुक में है। जब ज़मीन का जियोडायनामो मरकजी इंजन अपनी समत बदलता है और मकनातीसी फील्ड 0 पर पहुंचकर उलटती है तो ज़मीन और सूरज के दरमियान एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट पैदा होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक मोटर के करंट की समत पोलैरिटी को अचानक उलट दिया जाए। जैसे ही करंट उलटता है, मोटर को एक जोरदार झटका लगता है, इसकी गर्दिश रुकती है और वो उल्टी समत में घूमने लगती है। फिजिक्स के माहिरीन के मुताबिक जियोमैग्नेटिक रिवर्सल के फाइनल फेज आखिरी मरहले में ज़मीन की महवरी गर्दिश शदीद मुतासिर हो सकती है। ज़मीन का मशरिक से मगरिब की तरफ घूमने का अमल सुस्त होकर रुक सकता है और जब ज़मीन उल्टी समत में घूमना शुरू करेगी तो ज़मीन पर रहने वालों को यूं महसूस होगा कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो रहा है। कायनात की फिजिक्स इस वाक़ये के मुमकिन होने की साइंसी गवाही दे रही है। सुभान अल्लाह। जदीद साइंस के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट और पोलर शिफ्ट की थ्योरी को सामने रखिए और अब अल्लाह के सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद का वो फरमान आलीशान सुनिए जो आज से 1400 साल पहले सही बुखारी और मुस्लिम में रिकॉर्ड किया गया था। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह। जदीद साइंस के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट और पोलर शिफ्ट की थ्योरी को सामने रखिए और अब अल्लाह के सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद का वो फरमान आलीशान सुनिए जो आज से 1400 साल पहले सही बुखारी और मुस्लिम में रिकॉर्ड किया गया था। आपने फरमाया,
क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। बस जब वो मगरिब से तुलू होगा और लोग इसे देख लेंगे तो ज़मीन पर मौजूद तमाम लोग ईमान ले आएंगे। लेकिन ये वो वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान लाना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया था। अल्लाह अकबर। इस पेशगोई के एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। 1400 साल पहले जब पूरी दुनिया ये समझती थी कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और मशरिक़ और मगरिब का निज़ाम कभी बदल नहीं सकता, इस दौर में अपने कायनात के इस तबीयाती उलट फेर का ऐलान फरमा दिया। हदीस के अल्फाज कहते हैं कि जैसे ही ये वाक़या होगा पूरी दुनिया के लोग एक साथ ईमान ले आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाक़या कोई आम फल्कियाती वाक़या नहीं होगा, ये पूरी ज़मीन के तबीयाती निज़ाम लॉज़ ऑफ फिज़िक्स का बदल जाना होगा। जब लोग देखेंगे कि ज़मीन का इंजन उलट चुका है और कायनात का मुरवजा कानून टूट गया है तो मुल्हिद, साइंसदान और मुनकरीन सब जान लेंगे कि इस कायनात का कोई मालिक है जिसने इसका रुख बदल दिया है। लेकिन इस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा क्योंकि इम्तिहान का वक्त ख़त्म और नतीजे का वक्त शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ज़मीन की मकनातीसी फील्ड का कमज़ोर होना, नॉर्थ पोल का तेज़ी से सरकना और जियोमैग्नेटिक रियोरसल की साइंसी हकीकत हमें यह पैगाम देती है कि इस कायनात का निज़ाम किसी भी वक्त एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। साइंसदानों के लिए जो एक अर्जियाती बहरान फिज़िक्स की एक मसावात है, वो इस्लाम के मुताबिक कायनात के हतमी अंजाम का एक संग मील है। ये कायनात और उसका निज़ाम हमेशा ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। वो रब जो ज़मीन के पिघले हुए कोर के ज़रिए इस नादीदा हिफाजती ढाल को चला रहा है, वो जब चाहेगा इसकी समत को बदल देगा। सूरज का मगरिब से निकलना इस बात की हतमी गवाही है कि मादी कवानीन माबूद नहीं है, बल्कि वो सब एक कादिर मुतलक के हुक्म के ताबे है। अगर आपको जियोफिज़िक्स और अहद्स मुबारका के इस ईमान अफरोज़ इल्मी मवाज़ने पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विज़डम हराइज़न को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में सुभान अल्लाह ओ लिख कर अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।